بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Türkiye'den yaklaşık 6000 kilometre uzaklıkta Bangladeş'in Rajaçar mahallinde 2025 10 Ekim tarihinde temel bir ihtiyacı olan su kuyusu temini başlattık. Gördüğünüz gibi koyu imkanları kısıtlı olmakla beraber koyu halkı oldukça fakir insanlardan oluşuyor. Elhamdülillah. Sizlerin küçük bir yardımınızla koyu halka açılan bu kuyuyla su ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ulaş Karanfil ve arkadaşlarının öncülüğünde intifade su kuyusu hayrat olarak açılan bu kuyuya vasile olanlardan Allah razı olsun. Açılan bu su kuyusu hem Filistin'i hem de ümmeti Muhammed'i intifada harekatine başlamasını, ümmeti Muhammed'in uyanışını ve zulme karşı duruşunu başlamasını ve zulmün son bulunmasını, İsrail ve yandaşlarının yanılmasını, ümmeti Muhammed'in kurtuluşu, sıhhat ve selamete vesile olsun. Tüm Filistin ve Gazze'li kardeşlerimize selamlar olsun. Amin. Şimdi koyu halkının da dualarıyla su kuyusunu hizmette açıyoruz. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana ve illam tagfir lana ve terhamna lanakunanna minel khasirin. Allahumma amin. Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Ya Rabbul Alamin, এই কল তৈরিতে যারা ওসিলা হয়েছেন ইয়া আল্লাহ আপনি তাদেরকে maaf করে দিন। আল্লাহুম্মা ইয়া আমিন। রাব্বুল আলামিন যে ব্যক্তি টিউবওয়েল খানা দান করেছেন আপনি তাকেও maaf করে দিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তাকে বেশি বেশি দান করার তৌফিক দান করিয়া দিন। আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া রাব্বুল আলামিন সর্বশেষ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। সুবহানাকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।